Balmo aw bela jelen wati aw balma ke ona den ke baba kabral kamara akara fama doni mais comme on dit fama o gafsa ni donye mo chama banwele mo chama message chama halin tale malla ni mo chama nyoy mo chama ba fo kabral ituna iti dado la video ko la tuni ite kumana mali ko la tuni munibe bashite mais ni keleke ka se wati dola inya bala ka fo fente ga changer fin de be ka faraka inya bala ibi ka kɛlɛ kɛ ko mɔgɔ minnu ye olu yɛrɛ ma faamuyali kɛ wagati dɔ bɛ kɛ i ka kan k'i sigi ka jateminɛ kɛ n'i bɛ kɛlɛ taabolo yɛlɛma cogo min na n'i b'i sen bɔ kɛlɛ la n'i ka kan ka continuer ni dalilu minnu ye i yɛrɛ b'i sigi ka miiri donc pour le moment Cabral b'o réflexion dɔrɔn kɔnɔ ne badenw bi an bɔra bamananw ka kuma ko balilen o bɛ ko sudalen sa an kun y'a ŋaniya ka fɔ an ka segin nin na ni ala kun ye lafiya di ni ala kun ye temps di k'a fɔ an kun nana kuma Mali opposition taabolo kan Mali opposition bi n'u bɛ ka mɔgɔw sara k'a fɔ ko opposition ka prolonger k'a sɔrɔ dalilu jumɛn don an t'a kalama olu yɛrɛ ye charte mun sigi n'u bɛ k'o violer an kun bɛna an da don o la ka malidenw kun bɔ fili la ni ala ni kira sɔnna o video bɛ nalen tile filanin na ni temps sɔrɔla mais yan n'o cɛ ne badenw komi bɛɛ lajɛlen y'a ye Mali kɔnɔ ni Mali kɛnɛma an ka religieux bɛ ɲɔgɔn na an y'a ye k'a fɔ bani bɔra ka conférence kɛ an y'a ye k'a fɔ an balima wagabiyaw fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ka taga kan un na ko parce que imam Jabi o ni imam Tarawele k'olu kun convoquelen don kuma caman fɔra an ye Mali maabaw ye o yɔrɔ la an ye Mali responsable baw ye o yɔrɔ la Cabral dabali banna Cabral ko fo n ka bɔ ka kuma nin ko in na parce que moi je pense que trop c'est trop. Moi je pense que fili yoro chamana an kan ka se ka bɔ ka malidenw bɔ fili kɔnɔ ne badenw Cabral b'aw bɛɛ fo depuis aw sigiyɔrɔ la mais ne bɛ mun fɔ malidenw ye nin kuma in bɛɛ cayara ka sababu kɛ mun ye parce que Haidara ka jɛkulu kunkanko don nin kuma in cayara ka sababu kɛ mun ye parce que bani kunkanko don parce que n'i ka jɛkulu kunkanko ye mun ye forcément i sen bɛ don a la forcément i bolo bɛ don a la an balima wagabiyaw ye a ta ka ko interpréter ka ko yɛlɛma mais Cabral y'o de fɔ an ti bɔ k'an da don foyi la n'an ma fɛn mun ɲɛɲini fɔlɔ ka faamuyali k'a la an ti bɔ ka kuma foyi la n'an ma fɛn mun sɛnsɛn k'a kunkun n'a ŋɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'an da don a la ne badenw depuis kunu an y'a mɛn k'an ye da la mɔgɔ minnu kumana kɔfɛ bani yɛrɛ nana ka conférence kɛ a fɛnɛ kumana o kɔfɛ tuguni an ɲa b'a la u ka mɔgɔw tilara ka bɔ ka kuma maintenant sisan an bɛ se ka bɔ ka kuma an wasalen an bɛ se ka bɔ ka kuma ka malidenw bɔ fili la an bɛ se ka kuma wa bɛɛ b'i ta yɔrɔ sɔrɔ a la bɛɛ b'i kumakan yɔrɔ sɔrɔ a la bɛɛ b'i ka faamuyali sɔrɔ a la ne badenw mun de fɔra ko mɔgɔ dɔ ye Haidara dɔgɔya Haidara ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ Bamako ko ye plainte déposé Jabi o ni imam Tarawele kama ne badenw an ka kan ka mun faamu fɔlɔ imam Jabi ne tin da don ale ka dossier la parce que ne fɛ ne b'ale ka video caman ye ne fɛ ale ye non partant ye mais mun ye ne dabali ban o ye imam Tarawele ye u yɛrɛ ɲuman na troisième vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. C'est-à-dire, Haidara est président, premier vice-président bien, deuxième vice-président, troisième vice-président. Ale dalindo Haidara ka mɔgɔ fila de b'ale ni Haidara cɛ. N'a tila, n'a fɔra k'o bɔra ka kuma dɔ fɔ a ka président ma, o ka kan ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na. Mais Ansardine mɔgɔw wulila, u ka hakɛ don. U ma sɔn ka plainte déposer Tarawele kama o ni Jabi kama parce que k'u ye kuma mun fɔ ko dɔgɔyaman don ka ɲɛsin karamɔgɔ ma o y'u ka hakɛ mais hakɛ bɛɛ tɛ ɲini parce que n'i k'i bɛ hakɛ bɛɛ ɲini i bɛ se ka bila fili kɔnɔ n'i k'i bɛ hakɛ bɛɛ ɲini hakɛ bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye i b'o hakɛ dɔw to yen k'a sababu kɛ statut min dalen don banin kan ne badenw n'an seginna an kɔfɛ fitinin dɔrɔn bi ko Haidara ka groupe mɔgɔw Ansardine olu ye plainte déposé mɔgɔ dɔw kan o kɛlen don
kabako ye o kelen do ka Haidara étiqueté k'a sɔrɔ a m'a min a m'a bɔn a t'a kalama kuma mun tɛmɛna Haidara n'a ka jɛkulu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ depuis bi tɛ kuma mun tɛmɛna nin ko in na Haidara n'a ka jɛkulu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ye taa conférence lamɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Haidara su i bɛ Haidara taabolo dɔn Haidara taabolo ye mun ye mɔgɔ minnu b'a nɛni mɔgɔ minnu b'a buruja mɔgɔ minnu nkalon d'a la bɛɛ bi ban ni taabolo dɔw la o tɛ bi ye ne badenw n'an seginna an kɔfɛ fitinin Haidara tɔgɔ filɛ ka tiɲɛ mun na tan a m'a min a m'a bɔ aw ka imamu Diko kelen mɔgɔ minɛna ka don kaso la an yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ko Diko ka mɔgɔw taara ka taa plainte déposer parce que k'u ye kuma fɔ ko kuma mun ma kan ka fɔ mɔgɔw wulila ko Diko sen b'a la mun fɔra ko Diko sen t'a la k'a ka jɛkulu dun identique sa o kɔfɛ an jɛkulu mɔgɔ an ka jɛkulu mɔgɔ wɛrɛw an baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw tilara ka convoquer ka taa polisi la ko Diko n'a ka famille kelen ka plainte déposer o fɛnɛ na tuguni ko non ko Diko sen t'a la ko Diko ka jɛkulu mɔgɔw di don o ye Diko n'a ka famille sen bɔ aw ma kuma nin si la mais ne ye nin de fɔ Ansarudine ɲɛna a mɛnna ne ye nin de fɔ Haidara kanubagaw ɲɛna a mɛnna ne ye nin de fɔ Haidara denw ɲɛna a mɛnna Haidara tɔgɔ mun b'a la daraja mun b'a la mɔgɔw ka kanu mun b'a la ka ɲasi a ma wallahi ni mɔgɔw ma bila bani na ne b'a fɔ n ko Haidara ko tɛ tiɲɛ ne dila k'o fɔ n ka vidéo la a mɛnna donc nin kana diga aw la o la kabala b'a fɔ nin ye fitinin dɔrɔn de Haidara ko la Haidara yɛrɛ sigilen don ni nin ye a mɛnna mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Haidara dɔn olu sigilen don ni Haidara nɛni ni Haidara burujali ye a mɛnna wa Haidara denw sigilen don ni nin ye a mɛnna ne badenw Cabral y'a décidé k'a da don na kun jumɛn na ne b'a fɔ diinako la anw ka terrain tɛ parce que an t'a dɔn ne b'a fɔ diinako la anw ka terrain tɛ parce que an m'a kalan kɛ a dɔnniya ta an na mais bi ɲɛ bɛ facteur dɔ de la mun qui est très très dangereux pour le Mali donc a tɛ ɲɛ f'an ka se ka bɔ ka kuma ka mɔgɔw bɔ o fili kɔnɔ parce que n'a y'an sigi n'a ko juguyara don min na a fɔ ko na an kun b'a dɔn donc an bɛ bɔ joona ka mɔgɔw la prévenir ne badenw conférence kɔfɛ an ye hali Imam Jabi ka vidéo ye a bɔra ka remerciement kɛ mɔgɔ minnu taara kɛnɛ kan mɔgɔ baw u kanubaw mɔgɔ minnu taara kɛnɛ kan minnu ye discours kɛ a bɛɛ fɔ o ɲɛna mais ala kama a ye segin ka taa la mais ne tɛna n'a vidéo dɔn kɔ parce que ne ye mun fɔ ale ye non partant ye a b'a fɔ u welela mais u welela kun jumɛn na a ma se ka maliyɛnw bɔ fili kɔnɔ parce que a b'a dɔn olu yɛrɛ imamutɔ n'a fɔra k'u welela ko nɛnini de kama o ye lagosi de olu ma a ye taa ka vidéo lamɛn a bɔra ka mɔgɔw la remercier tout de suite la n y'a vidéo ye réseau kan n taara bilara sɔrɔ de mais ne y'a ye sɔgɔmada yɛlɛ a bɛ bɔ ka mɔgɔw remercier a bɛ bɔ ka don ɲɛfɔli la mɔgɔw ye mais n'a ma ɲɛ n'i bɛ ɲɛfɔli kɛ silamɛya yɛrɛ la hɔrɔnya yɛrɛ la tilennenya yɛrɛ la e kun ka kan k'a ɲɛfɔ malidenw ye sababu jumɛn de y'a to ni aw taara yen nɔ a ye mun de kɛ ni plainte déposera aw kama o yɛrɛ ye hɔrɔnya dɔrɔn b'o demande fɔlɔ e kun fɛ Imam Jabi silamɛya yɛrɛ dɔrɔn kun b'o demande e fɛ fɔlɔ Imam Jabi mais k'ale tɛna da dɔw la o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ko k'o to yen a ye t'a lamɛn ne yɛrɛ ye vidéo ye ne maloyara ne ma se k'a tɔ yɛrɛ lamɛn tuguni mais ne badenw ne ye dabali banna ɲɛ b'a la Imam Dukure den fɛnɛ kun bɛ yen Bubakar Dukure o fɛnɛ wulila ko mɔgɔw desela dalu la ko fo kana taa kɛ plainte de a donna ta bɔra tan ne ye Imam Dukure yɛrɛ fɛnɛ ka kuma lamɛn a denkɛ Bubakar Dukure ne maloyara mon frère ne y'o fɔ a kalanta anw na silamɛya an k'an da don a la an ka diinɛ don o ye wajibi y'an kan mais an tɛ se k'a don ka se fo niveau dɔ la mais hali mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko filen tɛ n'a ma ɲɛ ni e kun bɛ kuma ni dalu ye a maloya kun ka kan ka e minɛ e ka se ka bɔ k'a fɔ k'i bɛna dalu ko kuma fɔ nin yɔrɔ in na parce que silamɛya la an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nɛni t'a la plainte déposera kun jumɛn de kama est ce que a fɔra ko plainte déposera ko fɛn dɔ de bɛ kuranɛ kɔnɔ k'o yɛlɛmana wa est ce que a fɔra plainte déposera ko fɛn dɔ de ti kuranɛ kɔnɔ k'o donna kɔnɔ wa est ce que a fɔra ko plainte déposera ko fɛn dɔ de bi silamɛw kun kan k'o tɛ tiɲɛ ou bien k'o ye tiɲɛ wa mais plainte déposera
ka silamɛ dɔ de bɔra ka silamɛ dɔ neni est-ce que o ye dalilu ye silamɛya la na aw dɛsɛra fo ka taa neni de kɛ e bɛ tila ka n'i jɔ k'i adressé maliyɛnw na k'a fɔ ko Ansardine dɛsɛra ko fo k'a kɛ plainte ko ye mais mun ye plainte sababu ye e dɛsɛra k'o fɔ malidenw ye Imam Dukure ne maloyara ne hakili la n'a ma ɲɛ mɔgɔw dalen don aw la n'a ma ɲɛ tɔgɔ b'aw la k'aw ye imam ye n'a ma ɲɛ mɔgɔw de bɛ sali aw kɔfɛ n'aw bɛ bɔ ka kuma malidenw fɛ n'aw bɛ bɔ ka kuma silamɛw fɛ a y'a kɛ ala kama aw ka kuma ni dalilu ye a y'a kɛ ala kama aw ka kuma ni silamɛya ye aw k'a kɛ ala kama aw ka kuma ni ladiriya ye aw k'a kɛ ala kama aw ka kuma mɔgɔw bɛ se ka kuma mun faamu parce que k'a sababu kɛ mɔgɔw dalen dɔ la wa mɔgɔw bɛ sala aw kɔfɛ titiri imami min b'aw la o b'a oblige aw kan aw ka se ka kuma mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ ko mun na mun tɛ munumunu ye mun tɛ ka mɔgɔw don fili kɔnɔ ye ne dabali banna ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ na minnu bɛ Haut Conseil islamique yɛrɛ la n ye mɔgɔ dɔw ye minnu yɛrɛ kun fɛ ka kɛ Haut Conseil islamique président yɛrɛ ye ne tɛna n da don a la parce que ne ye mun fɔ n t'i fɛ ka n da don diinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne ta taabolo t'o ye mais mun ye Cabral dabali ban yanni aw kun ka wuli aw minnu Haut Conseil islamique kɔnɔ k'aw bɛ taa ka taga Imam Dukure comment dire Tarawele soutenir parce que k'o ye troisième vice-président ye Bani bɔra k'a fɔ a ka conférence la mɔgɔ ma sɔrɔ aw la mun sera ka Bani wele mun ni bɛ a kɛra cogo di aw kun ka kan k'a ɲɛɲini fɔlɔ yanni aw k'aw pan ko troisième vice-président aw ka président ni troisième vice-président ti ɲɔgɔn na mais aw ka président ka groupe ni troisième vice-président mi ɲɔgɔn na aw kun ka kan k'a ɲɛɲini fɔlɔ aw minnu Haut Conseil islamique kɔnɔ silamɛya yɛrɛ b'o ɲini aw kun fɛ hɔrɔnya yɛrɛ kun b'o ɲini aw fɛ ladiriya yɛrɛ kun b'o ɲini aw fɛ fɔlɔ yanni aw ka bɔ k'a fɔ k'aw bɛ taa jɔ k'a un kun da la k'u ka kuma ta ko aw y'a ɲɛɲini sira wɛrɛw fɛ aw y'a ɲɛɲini a donna ta bɔra tan a ye mɔgɔ dɔw wele k'a sɔrɔ contact bi aw bɛn aw ka président ni ɲɔgɔn cɛ ni ma se hali mɔgɔ wele la le fait seulement a fɔra ko troisième vice président ni président ka jɛkulu de bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn o bɛ ɲɛnabɔ cogo min na n'o y'a sɔrɔ ni ŋaniyaw jɛlen don tout le monde yanni aw k'a fɔ fɔlɔ k'a bɛ bɔ ka troisième vice président soutenir ko parce que ko convocation dira ma est ce que aw y'a ɲɛɲini k'a fɔ troisième vice président mun y'a se ka un an ye a ye mun de kɛ ka ɲɛsin a ka président ka jɛkulu ma est ce que a kun ka kan k'o kɛ wa est ce que silamɛya y'o fɔ wa kuma kun filɛ nin ne balimaw mais nin si ma bari n na o de la Cabral b'a fɔ ninnu bɛɛ kun ye campagne kɛ ninnu bɛɛ kun wulila k'a fɔ k'u fɛ ka kɛ Haut Conseil islamique président ye Bani m'a ɲini a m'a min a m'a bɔn a sigilen a nana ka taga d'a ma a filɛ nin bi o président de la donc ne b'a dɔn Haidara ti lafiya fo k'a ka mandat ban ninnu bolo ka sababu kɛ mun ye a m'a ɲini a taara ka d'a ma aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn Cabral y'o de fɔ adamaden tɛ taa k'i da kan to adamaden i tɛ taa k'i da kan to dɛ bɛɛ n'a da kan de bɛ na Haidara y'a fɔ yan k'a fɔ k'a t'a fɛ Haidara y'a fɔ yan k'a fɔ a t'a ɲini a sigilen u taara ta k'a d'a ma wajibiya la k'a jagoya k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ aw bɛ ta ka pɛrɛn na pour que aw ka se ka k'a ye depuis aw ka kan ka da la k'a fɔ dɔn ko ala ko de ye tiɲɛ ye depuis aw ka kan ka da la k'a fɔ tiɲɛ na foyi ti laban ni tiɲɛ tɛ o si ma aw limaniya wa na aw kun bi tiɲɛ ɲini silamɛya kun bi mun fɔ fɛn fɔra aw ka président ma fɛn fɔra aw ka président ka jɛkulu ma k'aw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ taara ka taa plainte aw ka président ka jɛkulu mɔgɔ dɔ taara ka taa plainte déposer troisième vice président kama aw kun b'a ɲɛɲini fɔlɔ mun de nana ni nin ye aw kun b'a ɲɛɲini fɔlɔ est ce que troisième président ye vice président ye nani min kɛ ka ɲɛsin président ka jɛkulu ma est ce que silamɛya y'o fɔ wa an ka silamɛya yɛrɛ b'o ye hɔrɔnya yɛrɛ dɔrɔn tilennenya yɛrɛ dɔrɔn kun b'o demande fɔlɔ Cabral ye nin faamu an ka taa n'an taara an bɛ se ne badenw mun ye ne dabali ban nin bɛɛ kɔ o ye Imam Umaru Jara fɛnɛ ye ne ye nin fɛnɛ ye ne dabali banna ne m'a faamu voilà un imam que Cabral respecte beaucoup ka sababu kɛ mun ye n b'a dɔn k'a fɔ u kun bɛ M5 ko kɛlɛ mun na fili kun don n y'a fɔ siɲɛ caman mais M5 ko kɛlɛ banna ka na IBK bin j'ai vu un monsieur qui est constant sur sa position. J'ai vu un monsieur qui est honnête, sincère sur sa position. Parce que, a commencé à placer au soro. Anya e kata CNT la. Aya ese kaba mine. Mais aya retlara kanisi ki miri horonya la ka fo ninta ka fe mine tayi. Aya toi. Ka sababu ke katina jamana de unjafa. Depo don fo bi ne Imam Umaru est respecté par sa conscience. Mais ne nyabala karamɔgɔ fɛnɛ taara ka taa fili mun kɛ
Imam Umaru kabala mago bila bi ne be fe e ka don tien na tendance bila iga tendance ye wagabiya ye o te premier bena ka tagabolo do on be respecter o kan mais Imam Umaru e nyina bi ka fo yi bansiente muna ala nana kana fendi ma fem ka bonsiente no kera ministériel o la fo mo ma kana pressé ni pressera ibti son dafa di mine bi ala nana ke ministry bi ebe Mali représenté bi ebe Mali institution doit représenter. Ça veut dire que ebora wabia ya o ika dinae mais ikera malien bede taipi munu ye wabia wo munu ye sun shia wo munu ye chrétien wo munu ti dina wo bela jele e Umaru bi e kelendo en bede ka ministre e ba en bede représenter. De surcroît e ka ministria solidarité bala solidarité o jumae ben oni keleya mogo ni nyonche surtout si la main ere munye si la main nyamogo doye ne akla Imam Umaru demiseniati mogo bla fili kono conseil o ba o bela wa ye kala munke hakili mbila isera ga hakili msoro ki bansente la o hakili kunga kanga seka di emabi ka fo ika wagabia etiketi ibo tako toso ika wagabia etiketi ibo tako to misila ika wagabia etiketi ibo tako to awabia unyonche me bi ekera malidon beri taibi ebi malidon beri représenter hali munu ye chrétien ye hali munu te dinana Imam Umaru surtout ministre de la solidarité en plus. Solidarité bi mu fotu ba kana ben oni kilia mogo ni nyonche na fora ni be e kunga kanga délégation do de la wili mogo kado ka fo tiena Umaru ye mogabia meni mahankele a délégation na wili ka se sila meuma a délégation na wili ka se sila mo nyamogo ma a délégation na wili ka se wagabia ma a délégation na wili ka se haidara naka jamama ka kuma ni nyonche futne mu bia o ka se ka ban ka sababu ki ka solidarité ka ministre bilabi étiquette galon bilabi ne kene do Mali on betaille meni e ma se ka fenwereke e mu bi Mali représenter e di sera ka taye ni jamana ne dabali bana mais ama bari kabara la parce en réalité era badon an badon Mali de on badon Mali kono ni Mali kenama ka fo e bi place na i placité awbora ka mangamu ke kenama ala na naka nae place dirima parce que gâteau clana mais sinon e bi yorom nabi adonia tila akalantila la ntarmina fotum alimania tila akodon tila parce que bi après vous fleni no sur e bi place na e ba don e bi place na akalan kumbela e bi place na adonia kumbela bi e kunse ka wili Umaru kastaye ni jama kono ka surima délégation na wili ka sika takuma sila me on yonche kabakodo mais ne bi mun fo an ka sabali ne bi mun fo an kɛra wagabiya wo an kɛra siya wo an kɛra fɛn wɛrɛ wo silamɛ bɛɛ la an bɛɛ ko ala an bɛɛ ko k'o kɛra kelen de an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ bi diɲɛlatigɛ in na anw yɛrɛ ɲuman na le bas monde a wagatini ko dɔrɔn don nin bɛɛ bi ban wa silamɛ bɛɛ sɔnnen don a ma k'a fɔ ko sini kiti bɛ yen o ka kan k'an sabali dɛ o ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko anw ma kan ka jarabi bi la wa mu yɛrɛ ye n faga ka tila k'an su lawuli o kɛra Imam Diko ta ye amen ni ye ne dabali ban ne ye Haidara ka kuma lamɛn ne yɛrɛ farigansi cɛla Imam Diko fɛnɛ kun bɛ jama la a n'a ka kunnabiri comme d'habitude jouer à l'innocent jouer à l'homme de paix. Mais c'est incroyable. Karamɔgɔ i t'a dɔn ko dɔ kɛra sa wallahi Haidara ye kuma mun fɔ ni Diko yɛrɛ a lamɛn ne ma da la ni Diko sunɔgɔla sɔrɔ k'a yira Diko la ale ye Diko dɔgɔnin de k'a yira Diko la yani Diko kun ka kuma yani Diko kun ka ye nin kɛnɛ in kan Diko kun ka kan k'a dɔgɔkɛ wele ka ɲɛɲini ka dɔn k'a fɔ mun de bɛ yen ka tila k'a fɔ k'u y'a fɔ a ye ko Diko yɛrɛ ka kuma la Diko yɛrɛ y'a yira k'a fɔ
hali bi n'a y'a dɔgɔnin wele a bɛna ale lamɛn a ma deli ka ban a bolo bani yɛrɛ ka tila k'a yira kuma kɔnɔ Diko bɛ balo na ale bɛ balo na ala y'u sere Diko ma deli k'a ɲininka fɛn na ale y'i ban fɛn mun ma ne yɛrɛ jusqu'à ce que ne ye n yɛrɛ ɲininka k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la Diko yɛrɛ ni Haidara ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que nafa yɛrɛ b'a la wa ka sababu kɛ Haidara ka ladiri i y'a ye mais Diko ne bɛ mun f'i ye sabali ne bɛ dan o dɔrɔn man ti na e ta yɔrɔ janya sabali hali sisan i yɛrɛ ɲumana sabali ko kura ne b'a dɔn surɔ wallahi n'a sɔrɔ ladiriya ye tiɲɛ ye ne b'a dɔn surɔ silamɛya ye tiɲɛ ye ne b'a dɔn surɔ wallahi ni e ye Haidara ka nin kuma mɛn i tɛ sunɔgɔ mais ne y'o de fɔ Haidara ka mɔgɔw ɲɛna ne y'o de fɔ mɔgɔ minnu bɛ conseil islamique la n'u bɛ ka Haidara kɛlɛ ne y'o de fɔ Haidara kɛlɛbaw ye a y'a wafɛ mɔgɔ mun ko a y'a ta to ala ma mɔgɔ mun ye tɔgɔ sɔrɔ k'a sigilen to aw bɛ fɛn mun ɲini na su ni tile n'aw tɛ ka se k'a sɔrɔ mɔgɔ mun ye fini ɲumanw ni mobilibaw sɔrɔ k'a sigilen to aw bɛ ta ka pɛrɛn nin kojuguw la ka fɛn mun ɲini n'aw dɛsɛlen k'a sɔrɔ mɔgɔ mun sigilen y'a ka so miliyɔn de bɛ kɔnte ka taa d'a ma fo sɔsɔli bɛ k'a la aw bɛ ta ka pɛrɛn na su ni tile nansɔngɔ ɲiniw na aw dɛsɛlen k'o sɔrɔ mɔgɔ mun ye jama sɔrɔ f'a b'i ban jama na a sigilen a ma ɲini aw bɛ jama ko mun na pour ka se ka fɛn sɔrɔ o la a ma dogo mɔgɔ si la depuis o yɔrɔ aw kan k'a dɔn k'a fɔ cɛ ta ala de y'a k'a ye mais an ka taa fɛ ne bɛ mun fɔ Ansaridine mɔgɔw ye yanni n ka bɔ kuma la aw ka sabali ne bɛ mun fɔ Haidara kanubaw ye anw yɛrɛ ne tɛ Ansaridine na moi je me considère i b'a fɔ a kanuba an ka sabali karamɔgɔ ma kuma wɛrɛ fɔ depuis an y'a dɔn k'ale bɛ ala de kɔ depuis an y'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ mun sera a ma mɔgɔ mun y'a fa nɛni mɔgɔ mun y'a buruja mɔgɔ mun mana fɛn fɛn k'a la ale y'a ta to ala de ma ala de bɛ kiti u ni ɲɔgɔn cɛ n'a tila an ka kan ka tugu o kɔ sa n'a tila an minnu ye karamɔgɔ kanuba ye n'a tila aw minnu bɛ Ansaridine na anw ma kan ka don fili sugu dɔ kɔnɔ surtout fili min bɛ se ka taa karamɔgɔ lase kuma ma ou bien fili min bɛ se ka taa karamɔgɔ lase a malo kɛnɛ kan parce que n'a ye jateminɛ bi Haidara fa nɛnina siɲɛ joli Haidara ba nɛnina siɲɛ joli a bɛ buruja siɲɛ joli a denw bɛ dɔgɔya siɲɛ joli Haidara ka du bɛ ta ka bila réseaux sociaux kan siɲɛ joli mais est ce que aw delila k'a ye tile kelen ko bani sera ka wuli ka bɔ ka na conférence kɛ k'a bɛ kuma ou bien k'a b'a nɛnikɛlaw jaabi wa est ce que aw delila k'a ye wa ou bien aw y'a mɛn mais mun ye nin kɛ bi parce que Ansaridine yɛrɛ nana ka na bani bila position dɔ kɔnɔ qui n'est pas confortable mun ye nin kɛ bi a ka jɛkulu mɔgɔ de nana bi ka na bani bila position dɔ kɔnɔ position min na a obligé non ka kuma parce que silamɛw selen ɲɔgɔn ma faamuyabaliya sɔrɔla n'a ma bɔ ka kuma a tɔgɔ bɛ tiɲɛ n'a tila an k'an yɔrɔ hakili to o yɔrɔ in na c'est très très important dusu kana bila ko dɔ la an ka sabali ne balimaw n tɛ fɛ video ka jan 20 minutes sera n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka tiɲɛ dɛmɛ halisa Haidara yɛrɛ ka kuma ala ka tiɲɛ dɛmɛ